पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू के आगाज़ में जैसे कि हम एक शेर हमेशा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन इस बार पूरा शेर कहने की गुंजाइश ही नहीं बची। सिर्फ एक लाइन आपके साथ हमने शेयर करनी है। वो आपने सुना तो होगा, खुदा अपने दाम में सयाद आ गया। लेकिन हम सयाद की इतनी बुरी हालत पे हरगिज़ खुश नहीं हैं। बतौर इंसान और बतौर हमसाया हम इतने वज़ादार, इतने तहजीब याफ्ता, इतने बावकार तो ज़रूर हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी हमारे हमसाये में बसने वाले, भले हमने उनके साथ कई जंगें बाज़ाब्ता तौर पर लड़ी हैं, खामोश भी लड़ी हैं और अलल-ऐलान भी लड़ी हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने किसी भी हमसाया मुल्क की सूरत हाल को अपने हवाले से अच्छा समझें। हम तमाम इंसानों की भलाई चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दुनिया को महफूज रखने के लिए हमें एक दूसरे के हक़ को तस्लीम करना पड़ेगा, एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करना पड़ेगा, इंसानों को जीने का मौका देना होगा, इंसानियत का एहतराम करना होगा। बहरहाल मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ये तमहीद इसलिए पेश की है कि हम भारत का जिक्र करने जा रहे हैं। भारत हमारा अपना हमसाया मुल्क, हमारे खित्ते का बड़ा मुल्क। हम तो उसको मुल्क कहते हैं, लेकिन गालिबन शायद आजकल वो हिंदू तवा की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मेरे इस तरह बात करने पे भी बहुत से लोगों को एतराज़ होगा कि आपने भारत के हवाले से सख्त ज़ुबान क्यों इस्तेमाल नहीं की। तो जनाब, इसके लिए इतनी ही गुजारिश की जा सकती है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो गलत काम या जो गलत रवायत या जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम तेज़ी से इस वक्त भारत में हो रहे हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका दायरा वसी हो या उनकी पैरवी की जाए। किसी भी तौर पर हम गुफ्तगू में भी एहतराम का रिश्ता बरकरार रखेंगे। बहरहाल इस आजकल भारत के अखबारात में जो कुछ सूरत हाल भारत के सामने आ रही है, हमें सिर्फ उस पर बात करनी है। आप हमारा मिजाज तो समझते हैं कि हमने कभी वन वे ट्रैफिक नहीं चलाई, कभी भी अपनी ज़ाती राय को अवाम की राय पर मुकद्दम नहीं समझा। आज के प्रोग्राम में भी हम यही करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत के ताज़ा तरीन हालात के हवाले से बात करेंगे और सिर्फ एक खबर के हवाले से बात करेंगे। और ये एक खबर जानने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस वक्त भारत के करोड़ों आवाम पर क्या गुजर रही है, यानी कि हमारे हमसाये में क्या कुछ हो रहा है, हमारा हमसाया कितने तकलीफ में है। एक बार फिर वाज़ेह करते चलूँ कि हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं, हमारे साथ जो मामलात हैं, वो सब एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के पहलू को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जैसा कि आप सबको मालूम है कि पानी, बिजली, गैस ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। आटा, दाल, चावल, ये तो दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है या वाज़ेह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाज़ेह करते चलें कि एनर्जी के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त भारत में है, मेरे पास ये दर्जनों खबरें हैं और इनके दर्जनों पॉइंट्स हैं। और ये मैं आपके सामने, अगर सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मैंने कई कागज़ आपके सामने आगे पीछे किए हैं जो कि भारत के हवाले से खबरों से भरे पड़े हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करनी है। और इकोनॉमिस्ट इदारे की तफसीलात मुझसे सुनने की बजाय आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, नेट की दुनिया पे चले जाएं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इकोनॉमिस्ट इदारा की साख क्या है और उसकी इस वक्त जो सहाफ़ती खिदमात हैं वो किस नौयत की हैं। ना तो इस इदारे का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ना ही हमारे नज़रिए से है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, गैर जानिबदार इदारे की रिपोर्ट को हमने आपके साथ आज डिस्कस करना है। तेज़ी से अब हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत में करोड़ों अवाम किस सूरत हाल से दो चार हैं। सबसे पहले कोयले की शदीद तरीन किल्लत। इकोनॉमिस्ट बता रहा है कि भारत में इस वक्त कोयले की किल्लत इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो चुकी है, जिसके बाइस भारत बदतरीन लोड शेडिंग के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। इतना बड़ा मुल्क, आवाम पर क्या गुजर रही होगी। और ये रिपोर्ट जब मुरतब की जा रही होगी तो ये सूरत हाल ज़ाहिरी बात है उस वक्त जन्म ले चुकी होगी और अब मैच्योर या सूरत हाल इख्तियार कर चुकी होगी या बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सी वीडियोस देखकर और मौक़िफ़ सुनकर तेज़ी से मौजूदा हालात के बारे में
یا اپنے خطے کی صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اکانومسٹ کی تمام پوری کی پوری رپورٹ ابھی اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، بہت طویل ہے، بہت طویل وقت درکار ہوگا. ہم اس کی صرف چند لائنیں، یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے، ہم اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئلے کی شدید ترین قلت بھارت میں پیدا ہو چکی ہے، اور بھارت کے تمام اخبارات میں صفحہ اول پر اس قلت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، نمایاں طور پہ خبروں کو شائع کیا جا رہا ہے. بھارت بدترین لوڈ شیڈنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے. ممبئی لوڈ شیڈنگ سے صرف 2 روز کی دوری پر ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ممبئی بھارت کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ کراچی کو حیثیت حاصل ہے. بہرحال راجستھان میں 4 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی، اور کوئلے سے چلنے والے متعدد پاور سٹیشن پورے بھارت میں بند ہو چکے ہیں. مودی سرکار ریاستی حکومتوں کو طفل تسلیاں دے رہی ہے، لیکن صورتحال ہے کہ روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور بدتری کی طرف بڑھ رہی ہے. اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک انکشافات کیے ہیں. اس کے بارے میں ذرا آپ جانتے چلیے. میں مختصراً آپ کو بیان کر دوں اور چند لائنوں میں آپ کو پیش کر دوں کہ اس وقت صورتحال کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. تو بھارت میں 2/3 سے زائد بجلی جو ہے وہ کوئلے سے چلنے والے 135 پاور سٹیشنوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ بھارت میں 2/3 سے زائد بجلی کوئلے سے چلنے والے 135 پاور سٹیشنوں سے حاصل ہوتی ہے. ان میں بیشتر پاور سٹیشنوں کے پاس کوئلے کا محفوظ ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے. یہ تمام پاور سٹیشنز عموماً 30 دن کے استعمال کا کوئلہ ذخیرہ کرتے ہیں، مگر گزشتہ ہفتے سے ان کے پاس بمشکل 3 روز کے استعمال کا ایندھن بچا ہے. قلت کے باعث کچھ پاور سٹیشنز تو بند بھی ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت میں ریاستی حکومتوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں بجلی کی سپلائی کے حوالے سے، تو اور کتنی ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو بجلی فراہم کریں. تو بھارت کی 28 ریاستی حکومتیں بجلی کی سپلائی برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ راجستھان حکومت نے 12 اضلاع میں 1 سے 4 گھنٹے 12 اضلاع میں 1 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے سپلائی کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ روز بروز ان کو صورتحال سے آگاہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ممبئی جو کہ ایک بڑا صنعتی مرکز ہے، اور یہ صنعتی مرکز اب صرف جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف 1 یا 2 روز کی دوری پر ہے، اور اس صنعتی مرکز میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور عوام کو پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. محکمہ توانائی اب بھارت کا کیا کہتا ہے اس صورتحال پہ؟ سب سے اہم بات یہ جو ہے وہ آپ تک ہمیں پہنچانی ہے. محکمہ توانائی بھارت کا یہ کہہ رہا ہے کہ بدترین تاریکی سے بچنے کے لیے اس وقت 730 ارب روپے کی اشد اور فوری ضرورت ہے. اتنے بڑی رقم کی اشد ضرورت ہے اس وقت بھارت کو، جبکہ وزیر معدنیات کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں بجلی کے بحران کا کوئی خطرہ نہیں، یعنی کہ فائلوں میں سب اچھا ہے. یہ روایت ان کے ملک میں اور ہمارے ملک میں غالباً ایک جیسی ہی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ ہم سب اچھا کہنے کے بہت اچھے عادی ہیں، بہت خوب عادی ہیں. عوام پہ چاہے کچھ بھی بیت رہا ہو، تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال اور وہاں پہ بھی وہی صورتحال. ہم بجلی کے بلوں میں اضافے کا رونا رو رہے ہیں قیمتوں میں، اور وہ بجلی نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تو ہم وقت تیار ہوتے ہیں. خیر یہ ایک اور طویل موضوع ہے، ایک طویل بحث ہے جس کے اوپر گھنٹوں ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکومتوں کی غلطیاں ہیں، عوام کی نہیں. سزا آپ کو اور ہم سب لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اگر ہمارے سیاسی رہنما اتنے معاملہ فہم اور سیاسی بصیرت رکھتے ہوں تو وہ کبھی بھی اپنے عوام کو کروڑوں عوام پہ، اس خطے کے عوام کو جنگ کی بھٹی میں کبھی بھی نہ جھونکے. لیکن پھر سیاست ہے جناب. بہرحال آگے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کے تمام اخبارات صفحہ اول پر اس بدترین بحران کو نمایاں کر کے شائع کر رہے ہیں اور حکومت کو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اکانومسٹ اب اس کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ بھارتی اخبارات کا موقف بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے اکانومسٹ کی رپورٹ کی کنکلوڈنگ لائن یعنی کہ لاسٹ لائنز میں نے آپ کو 1-2 لائن بتانی ہے جس سے آپ کو صورتحال پتہ چل جائے گی. اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے دوران، غور کیجئے گا،
अगले 6 माह के दौरान भारत को माशी बहाली का अमल ट्रैक पर रखने की जरूरत है। भारत को माशी बहाली का अमल अगले 6 माह के दौरान ट्रैक पर रखने की जरूरत है, जो कि ब्लैक आउट में मुमकिन नहीं। ये तो थी भारत की हालत। और अब आम आदमी की, आम जनता की हालत आपको बयान करूं। सूरत हाल ये है कि कोविड के बायस भारतीय खवातीन अपना मंगलसूत्र यानी कि शादीशुदा खवातीन की जो अलामत और ख़ास मजहबी तहजीब, मजहबी रवायत जो समझी जाती है और ज़रूरी समझा जाता है कि शादीशुदा भारतीय हिंदू खवातीन अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में भारत के कल्चर को तो खूब मुआयना किया होगा और बड़ी बारीक बीनी से उसका जायज़ा भी लिया होगा, और ये आम फहम है। उनके ड्रामों भी जो हम तक पहुँचते हैं उनमें भी मंगलसूत्र की जो डेफिनेशन है या जो अहमियत है वो आपको बखूबी मालूम है। तो ये बता दूं आपको कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब भारतीय खवातीन अपने मंगलसूत्र तक को बेचने के ऊपर जो है मजबूर हो चुकी हैं। और ये वो सूरत हाल होती है कि कुछ भी हो जाए भारतीय खवातीन इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। तो इस कदर भूख, तवानाई के बहरान, माशी बदहाली में धंसता चला जा रहा है हमारा बड़ा हमसाया मुल्क। लेकिन जुबान पर इंतहा पसंदी और जंग की जो रट है और जो धमकियां हैं वो है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम पूरे भारत को कसूरवार ना तो ठहराना चाहते हैं ना ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, बीजेपी की गवर्नमेंट से कि जनाब होश करें, अकल के नाखुन लें, करोड़ों जिंदगियों को तबाह होने से बचाएं, भूख के खिलाफ लड़ें। आपस में लड़ने की बजाय हमें अपने मसाइल के खिलाफ लड़ना होगा। नहीं तो तमिलनाडु के इंतखाबात, बदलियाती इंतखाबात का रिजल्ट तो आपके सामने आ ही गया ना। अगर आप कहेंगे तो हम उन रिजल्ट्स में से सिर्फ एक रिजल्ट आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार को भारी इंतखाबी मुहिम पर अखराजात करने के बावजूद सिर्फ 1 वोट मिला है। तो वो दिन दूर नहीं कि जब यही हाल लोकसभा और दीगर इंतखाबात में भी दोहराया जा सकता है। उम्मीद है आप हमारा मुद्दा, हमारी बात समझ तो गए होंगे। हम भारतीय आवाम के साथ हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।